Nadali. 1 hour and 23 minutes. 12 kilometer run. Let's go! What the heck, man? That's shit! Best record. Pinakamabilis kong takbo yun. Ay, thank you ka pala sa uniform. Uniform na pamaking ko si Kuya Monkey Top Top. Aba ako sila Bro Renzo dito. Bale, 5 kaming tumakbo from Quezon na na-invite. Bale, in-invite lang ako ni Bro Renzo. Bale ako, si Sir Erwin. Si Sir Erwin narito na. Sir Erwin, inagi mo. Tapos si Bro Renzo na lang, tsaka si Sir John, tsaka si Sir Matt ang iniintay ko. Para mabidyoan ko sila for documentation, remembrance. Sa first run, dumayo sa ibang lugar. Let's go! Yan na. Yan na si Bro Renzo. Wala pa sila Sir John. Ari si Bro Renzo. Video ang wala. Wow. Ay, nag-ano pa nga ako.